салом алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба канали мо. Дар ҳамин навори имрӯза мо якчандта мошинҳоро баҳри шумо пешниҳод кардагем аз ҳар як нуқтаи Тоҷикистон бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хонаву мошини замин, квартира, техникаву аппаратур доред, метавонед сураташро бо ҳамроҳи маълумоташ дар ин WhatsApp экранда равон кунед. Иншоалло мо рекламаш мекунем, шуморо фурӯхта метиҳем. Якгара дастгирӣ мекунем, лайкора мемонем, видеонавор паҳн мешавад, бардору мошинашон ба зудӣ мефурӯшанд. дар комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи мошин зиёдтар лозимад, мо ҳамнора ба навор мегирем, баҳри шумо пешниҳод мекунем. канали димак шудем бачаҳои азиз бо номи Daler Official 01, силкаша дар комментариё мемонам. ба каси дар корай марамат дорад, мошини арзон дар ҷо мондагӣ тамошо кунем. ба ҳамаи шумо тамошои бафароғат мегзарем ба эълони имрӯза бачаҳои азиз. Салому алейкум бачаҳои на Camry DSK 2011 объемиш 7,5 куба. Мақсад пул дар корай ба фурӯш мемонемш. Срочно пул дар корай. Мақсад сидельниё кожа сиё, салон сиё. Объемиш 7,5. Мақсад ина газ бензин дора. Ҳамаш 100%. Як сола ҳуҷҷат, тонировка, ҳамаш як сола. Мақсад одаме мегирифтагӣ боша, бо савдо мекунем. дар ҳолати олӣ қарор дора. танояи дағара. Марамад одами мошингир хай бо чашар мекунем. Люкам дора, кондитсионерш кор мекунам. ҳама ҷош кор мекунем, ягон проблема надора. Мошин ду мошин гирифтагим. Хеле ноҳаиш кистем. иншоалло ки бо пулмон дар кор шуда мефурӯшемш. Намисастенда. Сидельниёш ҳамаш кожа. мегзарем ба дуюм миллион дӯстон азиз. камазҳои фурӯшӣ дар шаҳри Клуб солҳои 2015 220 000 сом гуфтестай. ҳамин камазе ки дидестен сирхай дӯстон азиз, ана ҳамира 220 000 мега 10 то баллони пачка дора. ба ғайри ин камазҳо боз якчандта камаз дига доранд, мега онҳо ҳам фурӯшанд. ин расмшо дидестен дар амрои экран. инҳо ҳам фурӯшанд. метавонед дар рақами 07 53 97 59 занг занед. соҳиби мошин соҳиби ҳамин камаз гӯяд ки бардорои гиромӣ, касоне ки харидори конкретне ҳастанд, занг зада мега тариқи телефон суҳбат мекунед нашоти нархи навои камазҳои дигарӣ. ҳолаташон хуб мега маълумоти муфассал тавассути телефон аст. каси харидори камазан марамат занг занед. аз номи канали мо иншоалло скидкаи гизара дорад. бародари азиз, рӯи хотири меҳмонтон ҳамин як дона лайк кардан надорем, монед далши видеоро тамошо кунед. мегзарем ба эълони сеюм Opel Astra H дар соли 2008 сол. ҳолати мошин хубай, краскаи хитшай, ягон иваз кардагӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ нестай. ҳолати мошин хулоса хубай, 4 та баллони 80-90%. коробкаш автоматика, моториш 1.6 литрай. соҳиби мошин қайд карданд ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. моториш беҳтарин хушро, документош ҳастай, сӯзишвориш бензини холӣ, газ задагӣ нестай. 55 000 сомонӣ боз муомила дорад дӯстон азиз. солаш 2008 сол дар душанбе Opel Astra H дар кузофи хеҷибек. бародари азиз, рӯи хотира меҳнатое ки мо мекунем, як дона лайкора дариқ надорем, лайкора монен. имконият боша агар дастгирӣ кунен, видеонавора падилиса кунен, подписатсия фаромӯш накунен. мо ҳар рӯза навор мекунем соатҳои 7 ба вақти Тоҷикистон. метавонед тамошо кунед бачаҳои азиз. канали дима ҳам кушодем бо номи Daler Official дорен. беҳтарин мошини мондагӣ тамошо кунед. эълони чорум дӯстон азиз, Opel Vectra S. дар комментариё бачаҳо беҳад хоҳиш мекунанд ки Opel Vectra S монем бо нархи 44 000 сомонӣ дар душанбе фурӯхта мешавад. солаш 2003 сол. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробкаш созай, задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ, хирошидагӣ нестай. краска шама мебинед, дам мегири шерина. агар ягон мошин такси боша мега ё ягон мошине ки коробкаш автоматика бошад, вариантҳои алишкунӣ ҳам дорем мега. хулоса ки касоне ки мошини такси дорен алиш мекунен ба мошин, ё ки касоне ки бо нархи 44 000 сомонӣ мерен мошина мехарен,
939 05 06 60 زنگ زنین از نام کانال دلیر افیسیال. انشاءالله گفتن که ما هم مردکیم یا گوز ارزان میکنیم. کروکا مکانیکا موتورش 2 لیتر در کوزوف سیدان، سالش 2003 سال، سوزشش تنها بنزینی خالی بچه است. باز زنگ میزنه معامله میکنیم نشوتی نرخ نواش. از با یک رکلام بچه کو روی خطی همون کامنتر رو می نویسین، ما برای شما موندیم. شما میتونید ما را دستگیری کنید، ما شما را دستگیری کنیم. میگذاریم با 5 میلیون دوستان عزیز. بارداری که در کامنتر خواهش میکنه نیسان ماکسیممونه یافتیم برای شما در دوشنبه با نرخ 42000 سومانی. سوزشورش بنزین گاز، موتورش 3.0 کاروبکش اتوماتیک باشه عزیز. حالت ماشین خوبه، 4 تا بالونی 80-90 پاییزه، دارای کاندیسنر، تانیروفکا، حجتی 6 ماه، تانیروفکا 6 ماه، گاز یوراچو. کسانی که کرنت خریدار هستن میگه با پیش ماشین بیان میگه در بالای کاپوت مثلا سومشا نرخ نامه میکنیم. کاروبکش اتوماتیک، موتورش 3.0، پرابگش 778801 هم قگشتگه در کوزوی سیدان باشه عزیز. سالش 2000 دیمای. کسانی که خریدار هستن زنگ زنید با چخ کنیم. ما در خواستیم ما برای شما مونیم. بچه عزیز همین 70% میمون هستین. از همه شما خوش کسی میدارم یا تا لایک همونه عدوشی دستگیری میشه برای شما داشتی بهترین ماشین میمونیم. ماشین ششم بارداری که در کامنتر اودی میخواین برای شما موندیم در نورک با نرخ 28000 سومانی. یا اکا در کامنتر در هر یک ویدیو خواهش میکنن که اودی مونه روی خطیری همون سخنش در زمین نمونده. اودی برای اشتباه باردار عزیز 28000 سومانی. صاحب اودی اکای احمد جونای، موتورش 1.7 لیتر، کاروبکش اتوماتیکه. ماشین میگیری های میکنی فقط حالتش بهترینه. پروست همین اکا در سوم در کشه برای میفروشه. خیلی حالتا کم میشه باردار عزیز. از همین استفاده برای ماشین را بین خرید. 28000 سومانی، کاروبکش اتوماتیکه. سالش 95 سال اکا احمد جون صاحب اودی. برام زنگ زنین باز معامله کنین. سوزشوری تنها بنزین خالی گاز زدگی نیسته. در کوزوف سیدان، موتورش 1.6 لیتر. ماشین خلاصه حالتش خوبه، 4 تا بالونی 80-90 پاییزه، دارای داکومنت، موتورش حالتش خوبه. خلاصه دیگه طرفا را خودتون چخ کنید. میگذاریم به 7 میلیون دوستان عزیز. وز پریورا در هر یک ویدیو میمونیم برای شما. باردارو در هر یک کامنتر خواهش میکنم که مونیم در یوان با نرخ 24900 سومانی، 100 سومانی 25000 سومانی. رقمش هم میمونیم زنگ زنیم باز معامله کنیم نشوت نرخ نواش. در کوزوف سیدان، سالش 2008 سال، موتورش 1.7 کاروبکش مکانیکه. کراسکا خدشای 4 بالونی 70-80 پاییزه. مقصد ماشین سوزا 1 ساله حجت داره. خداویش همش توپچه. واریانت های الیشی را میبینیم. باردار عزیز کسانی که مثال الیش کردن هستین یگون ماشینی سوستر داره میتونین با همی پریور الیش کنین. یگون سمش میگیرین یگون سمتون میتا تو طرفش کرشمای چخ کنین. از ما رکلام برای شما دوستان عزیز موندیم. در کامنتر رو نویسین بچه عزیز کدام ماشین در کره ما انشاءالله در فکر شما هستیم. ماشین هشتم وز 2107. این 07 نیست، این اسب شیروینه. بهترین ماشین کراسکاش نو کردگن، بالونش نوای. خلاصه ماشین کم ترانسپورت کردگن برای ما 14000 سومانی میگه میفروشیم. سالش 2001 سال است. شورش بنزین خالی گاز زدگی نیست. اسبچه بهترینه. کاروبکش مکانیکه، موتورش 1.6 لیتره. کسانی که مثال هم خیلی ماشین در حواس دارین ماشین مالادیوش نی برام زنگ زنین از نام کانال ما انشالله با یگون سوم سکت کم میکنه. وقتی ماشین خریدین ما در یک بار زنگ زنیم براتون. سالش 2001 در کوزوف سیدان، موتورش 1.6 لیتره، کاروبکش مکانیکه. ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. خلاصه که تخصصات نداره، فقط ماشین خرید تلفن کنه انشالله چخ میکنیم نشوتی نرخ نواش. 2001 ساله همین حالت های سستینش بهترینه. خیلی با 0607 خرا خودتون میدونین چخیل چخ کنیم نشوتی نرخ نواش. ما رقمش میمونه خودتون زنگ زنین معامله کنین. اعلان نوبتی را تماشا کنین.
салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. Барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.